ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. нашри муфассали барнома ахборро ба муҳимтарин хабарҳои рӯз манзури шумо мегардонем. 29 май президенти шӯрои Аврупо Доналд Туск бо сафари расмӣ ба Тоҷикистон ташриф овард. Имрӯз маросими истиқболи расмии меҳмони воломақом дар қасри миллат баргузор гардид. Асосгузори Солҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон президенти шӯрои Аврупо Доналд Тускро гарму самимӣ истиқбол гирифта ба болои шоҳсуфаи фахрӣ даъват намуданд. президенти шӯрои Аврупо батальони қараоли фахрӣ ба муносибати ташрифи расмии шумо ба сарзамини ҷумҳурии Тоҷикистон сабт оростанд. Командири батальони фахрӣ подполковник Офизода. маросими истиқбол бо гузориши фармондеҳи горди фахрӣ садо додани сурудҳои миллӣ, гузаштан аз назди қатори сарбозон, арзи эҳтироми меҳмони олимақом ба парчами давлати Тоҷикистон, шиносоӣ бо ҳайатҳои расмии дуҷониб ҷараён гирифта, бо гузашти низомии ҷузъу томҳои горди фахрӣ анҷом ёфт. роҳбари дафтари президенти шӯрои Аврупо
мулоқоти сатҳи олии нахуст дар вохӯрии хосаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Дональд Туск оғоз гардида, сипас дар музокироти васеъи ҳайатҳои Тоҷикистону Иттиҳоди Аврупо идома ёфт. Дар мулоқот ҳолати кунунӣ ва дурнамои муносибатҳои байни ҷумҳурии Тоҷикистон бо Иттиҳоди Аврупо баррасӣ шуд. Нахуст президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон меҳмони олиқадр ва ҳайати Иттиҳоди Аврупоро ба Тоҷикистон хайрамақдам гуфтанд. ҷаноби президент, хуш омадед ба ҷумҳурии Тоҷикистон. аз мулоқот با شما جناب پرزیدنت خیلی خوشحال هستم. شما را به جمهوری تاجیکستان خیلی مقدم میگویم. رابطه های ما با اتحادیه اروپا در سطح خیلی بلند ارزیابی میگردند. من باوری کامل دارم بعد این سفر بازم همکاری های ما گسترش خواهد یافت. خوش آمدید. Mr. President, thank you very much for your invitation and for جناب پرزیدنت برای تکلیف نمودنتان اینچنین برای مهمانداری عموما سطح عالی که نسبت آن من در سطح بلند در حیرت هستم به شما یک جهان تشکر میگویم. جناب پرزیدنت، یکی از مقصدهای اولین سفر من به کشور شما از آن عبارت است که من میخواهم با این سفر خود از نام اتحاد اروپا بار دیگر تاکید نمایم که شما چگونه برای معتدل نمودن وضعیت در منطقه آسیای مرکزی نقش بزرگ بازیده ایستاده اید. سرور دولت از روند تحکیم و توسعه بمایلان روابط توجیکستان و اتحادیه اروپا در سالهای اخیر اظهار قناعتمندی کرده. تاکید داشتند که توجیکستان با مسئله همکاری با اتحادیه اروپا توجه خاص ظاهر می‌نماید و اتحادیه اروپا را از جمله همیاران مهم در عرصه بین المللی می‌داند. ضمن ملاقات جانب‌ها مسائل مهم همکاری سیاسی و اقتصادی و اجتماعی بشردوستانه توجیکستان و اتحادیه اروپا، تطبیق سندهای قبلا امضا شده از جمله سازشنامه همکاری و شریکی میان توجیکستان و اتحادیه اروپا را بررسی کرده. نقش شورای همکاری، کمیته همکاری و زیرکمیته رشد آن، مکالمه سیاسی و امنیتی و مکالمه حقوقی انسان را برای تحکیم مناسبات نظررس ارزیابی کردند. تأکید گردید که توجیکستان منفعت‌دار به راه ماندن همکاری بیشتر و سودمند با اروپا در ساحه‌های سرمایه‌گذاری مستقیم به اقتصاد توجیکستان، واردات تکنولوژی نو، رشد بخش خصوصی صنعتی، کارکرد معدن و تطبیق عملی طرح‌های بزرگ انفراستراکتوری در سمت‌های کمیونیکاسیون نقلیاتی و انرژتیک میباشد. در جریان ملاقات مسائل امنیتی از جمله مبارزه مشترک بر ضد ظهورات تروریسم، عاقبت‌های تلخ و مرگ‌آور آن، پنجشنبه تروریسم و ظهورات اکستریمیسم در منطقه و جهان، خطر گردش غیرقانونی مواد مخدر و قاچاق سلاح محاکمه کرده شد. همکاری با اتحادیه اروپا علل خصوص برنامه‌های بامکا و کداب در سمت تحکیم اقتدار محافظتی سرحدی دولتی با افغانستان مخصوص ذکر گردیده. اظهار باوری کرده شد که وابسته به تجمع بیشتر گروه‌های تروریستی در شمال افغانستان تدبیرهای مستقیم نمودن خط سرحد توسط کمک‌های بیشتر اتحادیه اروپا من بعد نیز ادامه داده می‌شود. جانب‌ها همچنین رشد رابطه‌های همکاری در ساحه‌های مورد نظر طرفین بخصوص در بخش‌های گومانیتاری و حقوق انسان، اصلاحات ساحه معارف و دیگر سمت‌ها را مورد بررسی قرار داده موقع یگانه خود را برای حل مشکلات آنها ابراز داشتند. پس از انجام ملاقات و مذاکرات سطحی عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت شورای اروپا دونالد توسک برای دایره وسیع خبرنگاران داخل و خارج نشست مطبوعاتی آراسته اید به نتیجه های آن اظهار اندیشه کردند. محترم جناب توسک، محترم نمایندگان وسایط اخباری عامه، خانم ها و جنابان، ما چند لحظه پیش با مهمان عالی‌قدر خود پرزیدنت شورای اروپا جناب عالی دونالد توسک با نخستین سفر رسمی در تاجیکستان قرار دارند ملاقات و مذاکرات و صحبت‌های ثمره‌بخش را به انجام رسانیدیم. روابط حسنه و دوستانه جمهوری تاجیکستان و اتحاد اروپا طی دوره صاحب‌استقلالی دولت ما بر پایه اصول‌های برابر حقوقی، حسن تفاهم، احترام و اعتماد به یکدیگر و رعایت منفعت‌های طرفین برآمده شده در مجرای سازنده با مرام رشد کرده ایستاده‌اند. امروز اتحاد اروپا از جمله شریکان مهم تاجیکستان در عرصه بین المللی به حساب می‌رود. سفر پرزیدنت شورای اروپا محترم دونالد توسک به تاجیکستان باز یک نشانه واضح هوسمندی جانب‌ها به ادامه دادن همکاری‌های سودمند و گوناگون پهلوی خود می‌باشد.
ما امروز اطراف تمام مسائل مورد نظر طرفین بخصوص وضع کنونی مناسبت‌ها، راه‌های تحکیم و توسعه منبع‌های آنها و موضوعات منطقوی و بین‌المللی مکالمه سودمند انجام دادیم. با کمال قناعتمندی تاکید کردید که در اساس سازشنامه همکاری و شریکی میان تاجیکستان و اتحادیه اروپا که 11 سال پیش به امضا رسیده است، رابطه‌های طرف‌ها تقویت و توسعه یافته ایستاده‌اند. در برابر این قید کرده شد که در آسیای مرکزی و بیرون از آن روندهای نوی سیاسی و اقتصادی و امنیتی تشکل یافته‌اند. این واقعیت ضرورت وسیع‌تر کردن دایره روزنامه همکاری‌ها و تجدید زمینه حقوقی آنها را پیش آورده است. این است که ما مسئله مذکور را مورد مذاکرات قرار داده برای آغاز بخشیدن به روند تهیه و به امضا رسانیدن سازشنامه توسعه یافته شریکی و همکاری میان تاجیکستان و اتحادیه اروپا به موافقه رسیدیم. در مذاکرات بخش اقتصادی همکاری‌هایمان مورد توجه خاص قرار گرفت. در این زمینه تقویت بخشیدن به اساس‌های معیاری و حقوقی همکاری‌های اقتصادی تاجیکستان و اتحادیه اروپا را تقاضای روز دانستیم. در این رابطه ما آغاز روند واردشوی تاجیکستان را به برنامه امتیازهای اقتصادی اتحادیه اروپا GSP+ که صادرات مال و محصولات کشور ما را به قلمرو اتحادیه اروپا از امتیازهای گمرکی برخوردار خواهد کرد بررسی نمودیم. همزمان ما ضرورت تقویت نقش اروپا را چون شریک رشد تاجیکستان در تطبیق لایحه‌های اقتصادی و اجتماعی کشورمان تاکید کردیم. با عرض سپاس تاکید کردنی هم که حجم عمومی کمک اتحادیه اروپا به تاجیکستان تنها برای دوره تا سال 2015 زیاده از 500 میلیون یورو را تشکیل داده است. عین زمان در چارچوب استراتژی نوی اتحادیه اروپا برای آسیای مرکزی برای کمک به تاجیکستان در ساحه‌های رشد محل، تندرستی و معارف لایحه‌ها با مبلغ زیاده از 250 میلیون یورو تطبیق شده ایستادند. اگر در مجموع حساب کنیم قریب 800 میلیون یورو را تشکیل می‌دهد. استراتژی رشد ملی ما تا دوره سال 2030 که عامل‌های کلیدی و راه و وسیله‌های رشد درازمدت و استوار تاجیکستان را معین می‌کند، بخش مهمی صحبت ما بود. جانب تاجیکستان ابراز داشت که اتحادیه اروپا را در قطار برنامه رشد سازمان ملل متحد چون شریک کلیدی تطبیق این استراتژی دیدن می‌خواهد. ما نگرانی عمیق خود را از خطر گسترش تروریسم و ظهورات اکستریمیسم، جنایتکاری متشکل فرامرزی از جمله گردش غیرقانونی مواد مخدر و قاچاق سلاح ابراز داشت. در این زمینه ما بر آن اندیشه بودیم که پدیده‌های مذکور مقاومت مشترک جامعه جهانی را در مقابل آنها تقاضا می‌نماید. ضمناً تاکید نمودیم که هر دو جانب همکاری‌هایشان را در مبارزه بر ضد این ظهورات خطرزا تقویت خواهند بخشید. در رفت مذاکرات با امنیت و ثبات مرزهای تاجیکستان و وضع افغانستان و منطقه در مجموع توجه زیاد ظاهر کرده شد. در این راستا مکالمه امنیتی سطح بلند میان کشورهای آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا چون ابزار مهم ارزیابی گردید. ما نیازمندی جانب تاجیکستان و مستحکم نمودن خط سرحد و مساعدت اتحادیه اروپا را در این امر از جمله توسط توسعه برنامه‌های بانک و کدب تاکید داشتیم. همزمان ما تطبیق لایحه‌های منطقوی را برای بهتر نمودن سطح اقتصادی و اجتماعی افغانستانی همجوار عامل مهم استقرار وضع در آن عنوان کردیم. وابسته به این ما از استراتژی نوی اتحادیه اروپا برای آسیای مرکزی که سال جاری قبول می شود استقبال نمودیم. نقش همکاری‌های گومانیتری در روند رشد رابطه‌های تاجیکستان و اتحادیه اروپا خیلی مهم دانسته شد.
و جانب‌ها ضرورت تقویت و گسترش بیشتر آنها را بار دیگر تاکید کردند. جانب‌ها با مکالمه تاجیکستان و اتحادیه اروپا عاید به حقوق انسان توجه مخصوص ظاهر نموده آمادگی خود را برای ادامه آن ابراز نمودند. جانب‌ها مسائل مربوط به منطقه آسیای مرکزی را که سالهای اخیر خصلت خیلی مثبت را کسب کردند محاکمه کردند. مسائل مختلف بین المللی از جمله حوادث تشویش‌آور در مملکت‌های خاورمیانه نیز مورد مبادله افکار داشت. در این ارتباط ما سر آن عقیده قرار داشتیم که مشکلات این کشورها قبل از همه توسط گفت و شنید و با راه و وسیله‌های صلح‌آمیز باید حل و فصل شود. عاقبت‌های تغییریابی اقلیم و مشکلات مربوط به محیط زیست نیز در محور گفتگوزار ما قرار داشت. ابراز گردید که ما در این جهت نظر یکسان داریم و در ارتباط با اقدامات داخلدار جهت پیشگیری پیامدهای عاقبت‌های تغییریابی اقلیم اظهار آمادگی نمودیم. جانب تاجیکستان در سرگه منبع‌های آب‌های منطقوی واقع است. بار دیگر اظهار نمود که منفعت‌دار استفاده عاقلانه و سرفکارانه ذخیره‌های آبی منطقه همچنین حفظ محیط زیستی آن میباشد. در این مسئله ما با پورگی همدیگر فهمی خود را با اتحادیه اروپا اظهار نمودیم. ما با اتحادیه اروپا برای سهم عملی آن در رشد تاجیکستان عرض سپاس نموده ابراز اطمینان کردیم که در دایره استراتژی نو اتحاد همکاری‌های ما رونق تازه پیدا خواهند کرد. ما با جناب پرزیدنت در فعالیت میانبعده‌شان موفقیت آرزو نموده اظهار امید می‌نماییم که از این سفرشان به تاجیکستان تأثیرات خوب خواهند برداشت. حالا من با کمال میل رشته سخن را به پرزیدنت شورای اروپا جناب عالی دونالد توسک می‌دهم. مرحمت. بینندگان گرامی، پس از چند لحظه اظهارات مطبوعاتی دونالد توسک منظورتان می‌گردد. در دوره سفر رسمی به جمهوری تاجیکستان رئیس شورای اتحادیه اروپا دونالد توسک به مجمع وحدت ملی و احیای تاجیکستان آمده و نشان احترام تاریخ و فرهنگ قدیمی و پرقناوت مردم تاجیک به پایه مجسمه اساسگذار دولت بزرگ تاجیکان شاه اسماعیل سامانی گلچنبر گذاشت. در این مراسم مهمان عالی قدر و نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان و دیگر شخصان رسمی همراهی نمودند. بینندگان گرامی، این لحظه توجه نمایید به اظهارات مطبوعاتی دونالد توسک. در اول میخواستم محترم جناب پرزیدنت دوستی بهترین من به شما برای مهمانداری سطح بلند و اینچنین برای دعوت به کشور زیبایتان تشکر خود را اظهار نمایم و اینچنین میخواستم به شما منتداری به پایان خود را برای صحبت‌های پرمحتوا اظهار نمایم و البته من امروز گفته ایستادم که سفر من پس از قبول شدن استراتژی نو اتحادیه اروپا عاید به کشورهای آسیای مرکزی برگزار گردیده است و من پرزیدنت اولین شورای اروپا می باشم که به جمهوری تاجیکستان سفر کردم که این باز دیگر نشان دهنده جانبداری همکاری های قوی در آینده با تمام منطقه می باشد و البته جایگیری منطقوی شما
ки ниҳоят стратегӣ мебошад ва аз ҷониби дигар он нақше ки шумо дар байни Аврупо ва Осиё мебозед ва инчунин он дастовардҳои мусбие ки дар солҳои охир шумо ба даст овардед, бори дигар ба ҳар яки мо барои ҳамкории қавӣ ва инчунин шарикии замонавӣ роҳҳои нав кушод. Мо албатта дар сатҳи баланд шарикиҳои худро арзёбӣ менамоем. Иттиҳоди Аврупо имрӯз пешниҳод карда истодаанд ки стандартҳои баланд албатта ва инчунин сармоягузориҳои босифат ба соҳаҳои тандурустӣ ва пайдо намудани ё ки пешниҳод намудани имкониятҳо барои рушди савдо ва инчунин нақлиёт, энергетика ва инчунин масъалаҳои рушди рақамӣ барои мо барои таъмин намудани истиқлолияти ояндаи ҷумҳурии Тоҷикистон ниҳоят муҳим мебошад. Ман имрӯз ба минтақаи Помир ба пиряхҳои ин минтақа сафар кардам ва дар сатҳи баланд аз сафари худ ҳайратовар ҳастам. Албатта аз ҷониби дигар дар бораи обшавии пиряхҳои ҷумҳурии Тоҷикистон шунидам ки ин албатта барои мо ниҳоят мавзӯи нигароникунанда боқӣ мемонад. Ва аз ҷониби дигар ҷаноби президент ман мехостам зикр намоям ки ҷумҳурии Тоҷикистон барои иттиҳоди Аврупо дар ҳалли тамоми масъалаҳое ки мо имрӯз баррасӣ намудем дар оянда ҳам шарики муҳим ва стратегӣ боқӣ мемонад. Ва аз ҷониби дигар ҷаноби президент мо имрӯз дар бораи масъалаҳои ҳамкории дуҷонибаи байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва иттиҳоди Аврупо суҳбат доштем. Ман тасдиқ намудам ки иттиҳоди Аврупо имрӯз омода аст ки барои дастрасии ҷумҳурии Тоҷикистон ба бозорҳои Аврупо то қадри имкон кӯмакҳои зарурӣ расонида шароити заруриро фароҳам оварад. Ва албатта шумо медонед ҷаноби президент ки вақте ки ман дар бораи ин гап мезанам чиро ман дар назар дорам. Мо инчунин ояндаи ҳамкориҳои дуҷонибаро баррасӣ намудем. Ҷаноби президент, мо албатта бо байни ҷумҳуриҳои Тоҷикистон ва Полша бисёр гуфта мумкин аст робитаҳои мустаҳкам дорем ва албатта таърихи умумӣ дорем ва имрӯз муборизаи мо барои озодии миллатҳои мо бори дигар нишон медиҳад ки то чӣ андозе миллатҳои мо наздик ҳастанд. Масъалаҳои ҳуқуқи инсон инчунин қисмати ниҳоят муҳими таърихи кишварҳои мо боқӣ мебошад ва албатта мақсадҳои баланддараҷа барои ба даст овардани ҳадафҳое ки мо дар пеш гузоштем барои мо вобаста ба масъалаҳои ҳуқуқи инсон ва озодӣ дар оянда ҳам ниҳоят дар сатҳи баланд боқӣ хоҳанд монд. Барои ба даст овардани ин мақсад албатта мо гуфтан мумкин аст медонем то чӣ андоза ба шумо зарур буд ки ҷуръат нишон диҳед ва ҷаноби президент шумо албатта ҳамавақт метавонед ба кӯмаки Аврупо ва инчунин ба кӯмаки шахсии ман такя намоед. Ҷаноби президент, мехостам бори дигар зикр намоям ки дар масъалаҳои минтақавӣ ва инчунин ҷаҳонӣ вобаста ба таъмини амният ҳама вақт шумо метавонед ба дастгирии мо такя намоед. бори дигар дар охири сухан мехостам ба шумо барои меҳмондории сатҳи баланд ташаккур гӯям. барои ҳамаатон ташаккури зиёд. раҳмат. дар доираи сафар расмӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шӯрои иттиҳоди Аврупо Доналд Туск аз маҳалли ҷойгиршавии Кулисарез ва ноҳияи Дарвоз боздид ба амал овард. Самандар Искандарзода аз ҷараёни сафари ҳайати меҳмонон гузориш омода намудааст. раиси шӯрои Аврупо Доналд Туск зимни боздид аз Кулисарез ки яке аз бузургтарин манбаи оби мусаффо дар ҷаҳон маҳсуб меёбад ва табиати дилфиребу нотакрор дорад, ба захираҳои бузурги обии Тоҷикистон баҳои баланд дода, табиати зебою нотакрори кишвари моро ганҷинаи бузурги табиӣ номиданд.
ҳангоме ки мо ба ин кули нодир назар меафканем, пеш аз ҳама неъмати гаронбаҳои табиат обро мебинем. мо бояд обро ба тарзи самаранок ба шеваи устувор мавриди истифода ва истеъмоли худ қарор бидиҳем, зеро ин неъмати табиат сарвати муҳим маҳсуб мешавад. дар ҳақиқат ин сарвати тоҷикистонро ягон кишвари дунё соҳиб нест. оби поку мусаффо ва табиати дилфиреб албатта дили ҳар бинандаро тасхир мекунад. дар миёни кӯҳсор ганҷинае нуғуфтааст ки наҷотбахши башар аст. худованд ба кишвари шумо сарватҳои бузурги табиӣ ато кардааст. ин шаҳодати ҳикматест ки шумо мардуми назаркарда мебошед. ҷумҳурии тоҷикистон таҳти роҳбарии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳалли мушкилоти вобаста ба об дар сайёра пешсаф буда, кишвари мо бо иқдому tashabbusҳои бузурги сарвари давлат дар масъалаи об ва дигар масоили муҳими байналмилалӣ дар сатҳи минтақа ва ҷаҳон мақому манзалати баланд дорад. аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ қабули пешниҳоди навбатии пешвои миллат, 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 низ далели пешсафии Тоҷикистон дар ин самт аст. имрӯз дар ҷомеаи муосир норасоии оби ошомиданӣ яке аз мушкилоти асосӣ ба шумор меравад ва саҳми Тоҷикистон дар ҳалли ин масъалаи доғироз бузург аст. дар солҳои охир чорумин пешниҳоди ҷониби Тоҷикистон дар масъалаи об аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳон ба хушнудӣ пазируфта шуд ки ин муваффақияти бузурги миллати тоҷик ба ҳисоб меравад. имрӯзҳо на танҳо дар кишварҳои минтақа, балки дар ҷаҳон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун ташаббускори асосӣ дар ҳалли масъалаи норасоии оби ошомиданӣ ва ҳифзи захираҳои табиӣ дониста мешавад. иқдомҳои пайдарпайи ҷониби Тоҷикистон беназир аст, зеро кишваре ки дорои чунин манбаъҳои бузурги табиӣ мебошад, худро дар канор нагирифта барои ҳалли мушкилоти сокинони сайёра ғамхорӣ мекунад. дар ҳақиқат мардуми тоҷикро шахсияте роҳбарӣ мекунад ки сокинони сайёра дар орзуи чунин сарваранд. дар идомаи сафар раиси шӯрои аврупо Доналд Туск аз кохи бонувон ва истироҳатгоҳи чорчамани ноҳияи Дарвоз боздид ба амал оварданд. дар кохи бонувон фаъолият ва маҳсули дастранҷи ҳунармандон муаррифӣ карда шуд. дар ин макон занону духтарон бо истифода аз муосиртарин таҷҳизоти соҳавӣ ба духтани сару либоси миллӣ, мактабӣ, тиббӣ ва дигар маҳсулоти зарурӣ машғул мебошанд. мавриди зикр аст ки дар кохи бонувон дар баробари сокинони мамлакат шаҳрвандони ҷумҳурии исломии Афғонистон низ ба омӯзиш фаро гирифта шудаанд. шаҳрвандони ин кишвари дӯст ба меҳмони олиқадр аз дастгириҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ёдрас шуда, амалӣ сохтани ин тадбири некро дар тақвияти бештари ҳамгироии миёни Тоҷикистону Афғонистон нек арзёбӣ карданд. дар истироҳатгоҳи чорчаман бошад, намоиши ҳунарҳо, хӯрокҳои миллӣ ва дастранҷи сокинони ин ноҳияи кӯҳистони мамлакат ташкил гардида буд. зимни боздид ҳайати меҳмонон аз маконҳои зебову чашмаҳои ин минтақаи мамлакат ҳаловат бурда чунин ибрози назар карданд. табиати дилфиреби Тоҷикистон дар ҳақиқат маро дар ҳайрат гузошт. ҳеҷ тасаввур карда наметавонистам ки Тоҷикистон дорои чунин мавзеъҳои зебою дилфиреб аст. дар ҳақиқат Тоҷикистон биҳишти рӯи замин будааст. инро вақте эҳсос мекунӣ ки аз наздик ин кишвари афсонавиро мебинӣ. пӯшида нест, дар ҳаяҷонам намедонам чӣ гуна Тоҷикистонро тасвир кунам, зеро зебогиаш мафтунам кардааст. идомаи барномаи ахбори имрӯзҳо таъмиру таҷдиди роҳи мошингарди Душанбе-Чаноқ дар минтақаи Варзоб аз ҷониби филиали ширкати саҳомии Naveted Road Solutions Ltd дар ҷумҳурии Тоҷикистон сурат идома дорад. дар ин минтақа 11 километри роҳ пурра навсозӣ мешавад. тафсилоти бештари мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо. таъмиру таҷдиди роҳи мошингарди Душанбе-Чаноқ дар минтақаҳои Варзоб, Зарафшон ва Суғд идома дорад. тибқи нақша дар як муддати кӯтоҳ танҳо дар минтақаи Варзоб 11 километр роҳ бояд таъмири куллӣ ва қисмати боқимондаи он таъмири ҷорӣ шавад ки бо ин мақсад зиёда аз 16 000 тонна асфалт харҷ мегардад. тамоми чанд рӯзи охир барои вусъати корҳо дар минтақаи Варзоб зиёда аз 40 техникаву механизмҳои роҳсозии филиали ширкати саҳомии Naveted Road Solutions Ltd дар ҷумҳурии Тоҷикистон машғули кор мебошанд. тибқи талаботи бахши роҳсозӣ дар навбати аввал асфалт
асфальти осебдидаи роҳ бартараф, минтақаҳои фурурафта барқарор ва сипас роҳ яклухт асфалтпӯш карда мешавад. Ба шарофати масъулиятшиносӣ ва меҳнати пурмасъули кормандони филиали ширкати зикршуда дар муддати кӯтоҳ асфалти роҳ дар қитъаҳои вайроншудаи роҳ бартараф гардида мунфаршкунии яклухти роҳ оғоз гардид. тавре масъулини филиали ширкат гуфтанд дар мавсими имсола доираи фаъолият хеле васеъ гардида тасмим гирифта шудааст ки зиёда аз 50 километри роҳ таъмири куллӣ ва зиёда аз 100 километр таъмири ҷорӣ шавад. илова бар ин дар ояндаи наздик пурра нав намудани асфалти роҳ аз авлавиятҳои роҳбарияти филиали ширкат маҳсуб мешавад. ашхоси огоҳ хуб медонанд ки таъмири куллӣ аз лиҳози моҳият ва хароҷот аз бунёди роҳ кам нест. дар тобеияти филиали ширкати соҳмии Innovative Road Solutions Ltd дар ҷумҳурии Тоҷикистон 30 адад корхонаи асфалтбарорӣ фаъолият дорад. мавҷудияти ин корхонаҳо имкон фароҳам овардааст ки таъмири асосӣ ва ҷории роҳ дар сатҳи хубу сифати баланд амалӣ шавад. ба касе пӯшида нест ки қисмати зиёди роҳи Душанбе-Чаноқ аз минтақаҳое мегузарад ки аз офатҳои табиӣ зиёдтар осебпазир аст. кормандони филиали ширкат ин омилро мадди назар доранд ва дар ин ҷода фаъолияташонро тавсея мебахшанд. бо хулосаварорӣ аз корҳои анҷомёфта метавон гуфт ки мавҷудият ва фаъолияти филиали ширкати соҳмии Innovative Road Solutions Ltd дар ҷумҳурии Тоҷикистон манфиатовар, тақозои замон буда, маҳз ба шарофати фаъолияти пурмасъули кормандони он роҳи Душанбе-Чаноқ дар ҳолати хуб қарор дошта, рафту омади мунтазаму бемонеа ва бехатари шаҳрвандон тариқи он дар тамоми фаслҳои сол таъмин аст. бо мақсади сазовор истиқбол гирифтани 30 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Ишкошим корҳои ободониву созандагӣ бо суръат идома дорад. айни ҳол корҳои сохтмонӣ дар 35 иншооти таъиноти гуногун бо арзиши беш аз 68 миллион сомонӣ идома дорад. аз ҷумла тибқи нақша бинои хонаи 24 ҳуҷрадор давоми чанд моҳи охир ба истифода дода мешавад. аз рӯи иттилои роҳбарияти ҷамоати деҳоти Рустамбек Юсуфбеков дар маркази ноҳияи Ишкошим сохтмони 4 иншооти хоҷагии халқ ҷараён дорад ки муҳимтаринашон варзишгоҳи марказӣ ва бинои истиқоматӣ барои кормандони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва кормандони соҳаи тиб мебошанд. фармоишгари корҳои сохтмонӣ дирексияи сохтмони иншооти ҳукуматии дастгоҳи иҷроияи президент буда арзиши харҷномавиашон зиёда аз 6 миллион сомониро ташкил медиҳад. аз рӯи иттилои кормандони ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди БДМ аллакай ба маблағи 2 миллиону 731 ҳазор сомонӣ корҳои сохтмонӣ иҷро гардиданд. корҳои асосии деворбандӣ дар ошёнаҳои якум ва дуввум ба анҷом расида, андовакунии роҳраву ҳуҷраҳо давом дорад. корҳои бетонрезӣ ҳам қисман анҷом дода шуда дар ошёнаи саввум кафширкунӣ ва симбандӣ рафта истодааст. аз рӯи гуфти вай то охири моҳи август сохтмони бинои дорои 24 ҳуҷраи истиқоматӣ пурра ба охир мерасад. аввали моҳи сентябр бошад дар пешорӯи ҷашни истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ин манзили истиқоматӣ ба истифода дода мешавад. дар сохтмони манзили истиқоматӣ коргарон аз минтақаҳои гуногуни ҷумҳурӣ меҳнат намуда истоданд. бештари аз онҳо пештар ҳам дар сохтмонҳои ҳудуди вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон кор карда буданд. аз рӯи гуфташон роҳбарияти ширкати сохтмонӣ барои фаъолияташон шароити мусоид фароҳам овардааст ва кор аз рӯи нақша бетаъхир дар ҷараён аст. дар ҷамоати деҳоти деҳибаланди ноҳияи Муминобод бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои ташкили ҷойҳои навикорӣ дар асоси татбиқи ҳадафи 4-уми миллии саноати кунонӣ бо суръати мамлакат корхонаи коркарди меваю сабзавот ва барои беҳдошти вазъи инфраструктури деҳот аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ чанд иншооти нави таъиноташон гуногун низ бунёд мешаванд. гузориши хабарнигорони мо Сайҷафари Маҳмадалӣ ва Хуршеди Нодирхон. дар ҷамъияти деҳоти деҳибаланди ноҳияи Муминобод бо харҷи маблағҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯзҳо сохтмони бинои нави ҷамоати деҳот ва бунёди бинои нави мактаби таҳсилоти миёнаи умми рақами 9 ҷараён дорад. айни замон дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умми рақами 9 сохтмони 10 синфхона ва 3 ҳуҷраи корӣ идома дорад ва он сохтмон то ҷашни 30-солагӣ ба идмон расонда мешавад. бинои нави ҷамоати деҳоти деҳибаланд аз ҷониби пудратчӣ ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди хоҷаи нур бунёд мегардад ки дар он асосан сохтмончони маҳаллӣ ба кор ҷалб гардиданд. иншооти мазкур аз 8 ҳуҷраи корӣ ва толори маҷлисгоҳ иборат буда тибқи ин лоиҳа бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи ташкилоти сохтмонии мазкур дар ҷамъияти деҳоти боғгаии ноҳия низ чунин як бинои нави маъмурӣ бунёд карда мешавад. дар ҷамъияти деҳоти деҳибаланд имсол бояд як иншооти истеҳсолӣ, меҳмонхона, якчанд иншооти хизматрасонӣ ва як ҳамоми замонавӣ мавриди истифода қарор дода шавад. дар диҳаи сармайдони ин ҷамъияти деҳоти ноҳия аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ сохтмони ҳамом ва сартарошхона дар марҳилаи анҷомёбӣ қарор дошта дар шафати ин иншоот соҳибкор иқдом гирифтааст ки як китобхонаи нав низ бунёд намояд. дар тавозуни хадамоти назорати техникии назди мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии ноҳияи Муминобод
زیاده از 6 انشاءات با نقشه گرفته شده. از اون جمله خانه استخداماتی 36 حجره‌دار، بینای معمولی جماعت دهاتی باگایی، جماعت دهاتی دهبلند و خط تشناب که در جماعت شهرک منامات واقع می باشد، کارهای ساختمانی با سرعت رفته ایستاده است. در مرکز نویه از 400 متر خط تشناب در مسافه قریب 60 متر و در دهه شهری نو جماعت دهاتی دهبلند باشد برای آغاز تعمیر اساسی راه دهه با کارهای چراغانگونی در مسافه بیش از 40 متر انشاءات و پرتو ساخته شده است. در این دهات نویه که ساکنان اصلا به کشاورزی از جمله باغ و تاک‌پروری مشغولند، برای منبع به طلب کارکرد نمودن میوه و سبزیجات استحصال شده و تشکیل جایهای نوی کاری بخشیده به جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و اجرای هدف 4 ملی صنعتی کنونی با سرعت کشور، یک کارخانه نوی صنعتی کارکرد میوه و سبزیجات بنیاد می‌گردد که امروز در این انشاءات وصل نصب دستگاه و تجهیزات ادامه دارد. باغ فرهنگ و فراغتی بیناهای نوی شبکه‌های برق و قصر فرهنگ از جمله انشاءات محسوب می‌یابند که بخشیده به جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی در ناحیه تاجیک‌آباد ساختمانشان ادامه دارد. در برابر ساختمانچیان همچنین اهالی نیز طریق اقدام‌های دستجمعانه در بنیاد انشاءات مذکور سهم می‌گذارند. گزارش همکارانمان. در ادامه تدبیرهای آبادانی و سازندگی به استقبال جشن‌های مهمی در پیش ایستاده در ناحیه تاجیک‌آباد، بنیاد و نوسازی یک قطار انشاءات تعیناتی گوناگون ادامه دارد. عین حال کارهای ساختمانی در بنای نوی شبکه‌های برق ناحیه جریان داشته، ساختمانچیان تلاش می‌نمایند تا این بنا را با صفت بلند و طرح زیبا و معاصر مورد بهره برداری قرار دهند. بنای مذکور از 2 آشیانه عبارت بوده دارای 14 اتاق کاری میباشد. کارهای ساختمانی را در این انشاءات جمعیتی دارای مسئولیت محدود جمیل LTD به عهده گرفته است و بعد مورد بهره برداری قرار دادن آن شرایط مساعد کاری برای فعالیت کارمندان شبکه‌های برق ناحیه فراهم می‌گردد. مبلغ گذار انشاءات مذکور شرکت سهامی خالدینگی کشوده برق تاجیک میباشد. همزمان در مرکز ناحیه ساختمان چندین انشاءات دیگر ادامه دارد که برای ساکنان شرایط مساعد استراحت و فراغت را فراهم می‌سازد. از جمله ساختمان باغ فرهنگ و فراغتی که عین زمان کارهای ساختمانی در آن وسعت دارند در میدان 2 هکتار بنیاد گردیده در آینده به یک مرکز دلخوشی و سیر و گشت تبدیل خواهد یافت. برای پیشبرد کارهای ساختمانی امکانیت وسیع موجود بوده، ساختمانچیان با دست و دل پاک فعالیت کرده ایستادند. همچنین ساکنان مهنت‌کار ناحیه با مقصد سهم گذاشتن در کارهای آبادانی طریق اقدام‌های دستجمعانه در شنانیدن نیال‌ها و انجام دادن کارهای تازه آزادانمایی و سبز و خرمگردانی تلاش می‌نمایند. در شفت راه مرکز ناحیه ساختمان پایه پرچم و نشان دولتی نیز ادامه دارد. عین زمان در این 2 انشاءات کارهای تخت و هموارکنی زمین انجام داده شده، ساختمان راهروها پایه پرچم و نشان در عرفه انجامیابی قرار دارد. وابسته به عید وحدت ملی در 5 تا انشاءات جشنی کارهای ساختمانی ادامه دارند. ما حرکت میکنیم که کارهای ساختمانی را تا جشن وحدت ملی به اتمام رسانیم. انشاءات دیگری که کارهای ساختمانی در آن ادامه دارند این بنای قصر فرهنگ ناحیه میباشد. بنای مذکور با مبلغ گذاری دیرکسیون ساختمان انشاءات‌های حکومتی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بنیاد گردیده در آن شرایط مساعد گذراندن چهاربینی‌های فرهنگی فراهم می‌گردد. ساختمانچیان برای در مهلت معین گردیده انجام دادن کارهای ساختمانی تلاش به خرج می‌دهند. در دوره تدبیرهای آبادانی و سازندگی با دستگیری رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در ناحیه‌های وادی رشت میدانچه‌های ورزشی بنیاد کرده می‌شوند. عین زمان کارهای ساختمانی در چنین یک انشاءات ورزشی در ناحیه رشت از روی نقشه ادامه داشته در عرفه جشن روز وحدت ملی به استفاده داده خواهد شد. گزارش دیگولی محمود از ناحیه رشت. سال روان با دستگیری رئیس شهر دوشنبه پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان رستم امامعلی در ناحیه رشت ساختمان میدانچه ورزشی آغاز گردید. این اقدام سازندگی و آبادانی بخشیده به سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی با مقصد جلب بیشتر جوانان به ورزش، ترغیب طرز حیاتی سالم و دستگیری جوانان دوردست دهات راه اندازی می‌گردد. من از نام خود و از نام تمام جوانان ناحیه رشت می‌نداری خود را برای شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی می‌رسانم، چون که برای جوانان شرایط‌های فراهم می‌آورند و جوانان از بیهوده‌گردی و ورزش مشغول می‌شوند. از روی نقشه میدانچه ورزشی برای بازی والیبال، فوتبال، اینچنین مشق‌های ورزشی پیش بینی شده. با انجام کارهای ساختمانی انشاءات با تمام تجهیزات‌های ضروری تامین کرده می‌شوند تا شماره زیادی جوانان دهات به مشق و تمرین جلب کرده شوند.
از اقدام رئیس شهر دوشنبه شماره زیادی صاحبکاران ناحیه رشت روح الهام گرفته در روند کارهای آبادانی با بنیاد میدانچه و تالارهای ورزشی شروع کردند. زیرا در ناحیه رشت شماره جوانان 42,000 نفر را تشکیل نموده. تا این دوره آنها به چنین انشاءات ورزشی و دیگر شرایط‌های زمانوی نیاز داشتند. استقبال جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری ترکستان در ناحیه رشت زیاده از 20 انشاءات ورزشی اینچنین از 7 تالار ورزشی کارهای ساختمانی ادامه دارند که مرحله به مرحله بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری ترکستان ساخته به استفاده داده می‌شوند. با استفاده دادن 20 انشاءات ورزشی در قلمرو جماعت‌های شهرک و دهات ناحیه رشت می‌تواند در ترغیب حیات سالم و تربیت جوانان به ورزش نقش ارزنده گذارد. ایدگل محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. با مقصد در روحیه انسان دوستی، افتخاری وطنداری، احترام به ارزش‌های ملی، عمومی بشری و فرهنگی تربیت نمودن نسل نوروز در اساس قرار رئیس شهر دوشنبه امروز در پایتخت مملکت اولین فستیوال جمهوریوی نوروزان تحت عنوان ما نسل خوشبخت زمان آغاز گردید. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارانمان. فستیوال جمهوریوی نوروزان تحت عنوان ما نسل خوشبخت زمان که با اقدام مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه از 29 می تا 1 ایون برگزار می‌گردد، از تمام شهر و ناحیه‌های جمهوری 200 نفر را با هم آورد. 29 می سال روان در درآمدگاه شهر دوشنبه نوروزان همه شهر و ناحیه‌های مملکت اشتراک کنندگان فستیوال جمهوریوی نوروزان تحت عنوان ما نسل خوشبخت زمان را صمیمانه استقبال گرفتند. یادرس باید شد که این تدبیر جمهوریوی بخشیده به روز بین المللی محافظت کودکان عملی کرده می شود. امروز در حوزه فستیوال جمهوریوی نوروزان تحت عنوان ما نسل خوشبخت زمان اشتراکداران نخست همچون رمز احترام و گرامیداشت خاطره اساسگذار نخستین دولت تاجیکان شاه اسماعیل سامانی در پایه مجسمه او گلچنبر گذاشتند. شادی و خرسندی کودکانی که در این فستیوال آزمون به حیث اشتراکچی تشریف آوردند حد و کنار ندارد، چونکه آنها بار نخست به پایتخت عزیزمان شهر دوشنبه تشریف آوردند و این یک لحظه های بسیار خاطرمان برای اشتراکچیان فستیوال مذکور می باشد. در ادامه به خاطر آشنایی پیدا نمودن نوروزان با تاریخ و فرهنگ قدیمی ملت تاجیکان، اشتراکچیان فستیوال از آثارخانه ملی تاجیکستان بازدید نموده، اینچنین به کتابخانه ملی تاجیکستان نیز تشریف آوردند. اینچنین اشتراکداران فستیوال برنامه کودکانه را در سیرک دولتی تاجیکستان و نمایشنامه را در تئاتر تجربوی تماشابین جوان به نام محمد جان قاسموف تماشا نمودند. در اینجا شاهد یک چرابینی بسیار با تنتنه گردیده و این همه دستگیری ها از طرف اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، رئیس شهر دوشنبه رستم امام علی میباشد. از نام کلی خوانندگان مکتب اینترنت سپاسگزاری و مینتداری خود را به پیشوای معظم ملت میرسانم. در تالار مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 55 ناحیه شاه منصور باشد ملاقات اشتراکچیان فستیوال با مسئولان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه دایر گردید. ضمن جمع آمد مسئولان پیام شادباشی رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی را به اشتراکچیان فستیوال رسانیدند. مراسم افتتاح فستیوال جمهوریوی ما نسل خوشبخت زمان در مرکز کودکان و نوروزان شهر دوشنبه در یک فضای تنتنوی با اشتراک تعداد زیادی نوروزان از همه شهر و ناحیه‌های مملکت برگزار گردید. در رسم گشاده‌شوی مسئولان تاکید نمودند هدف از فستیوال جمهوریوی ما نسل خوشبخت زمان برای خاطرمان پیشواز گرفتن روز بین المللی محافظت کودکان، حفظ حقوق‌های کودکان در جامعه و با این وسیله قوی نمودن دوستی بین جوانان و نوروزان مملکت، ارج گذاشتن به مقدسات ملی و با این وسیله به کمال رسانیدن نسل نوروز در روحیه وطن‌دوستی و افتخار از دولت و دولتداری میباشد.
барои пешгирӣ аз қонуншиканиҳо дар самти истифодаи замин дар ноҳияи рӯдакӣ бо иштироки мақомоти прокуратура ва дигар ниҳодҳои дахалдори мақомоти иҷроия машварат баргузор гардид. Таъкид гардид ки давоми 6 моҳи соли 2018 ва 3 моҳи соли 2019 дар ноҳияи рӯдакӣ 70 парвандаи ҷиноятӣ аз ҷумла ғасби худсаронаи замин ва дар замини кишаванда бунёд намудани манзили истиқоматӣ тартиб дода шуда барои рафъи он тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда шуд. гузориши ҳамкорони мо. ҷумҳурии Тоҷикистон ки асосан кишвари аграрӣ аст, самаранок истифода кардани ҳар як қитъаи замин дар мадди назари ҳукумати мамлакат қарор дошта, назорати қатъии заминҳои кишшаванда ва мақсаднок истифода шудани он муҳим арзёбӣ мегардад. мақсад аз гузарондани чорабиниҳо ҷиҳати назорати замин ин пеш аз ҳама мақсаднок истифода намудан ва истеҳсоли босифати маҳсулоти кишоварзӣ мебошад ки бо ин роҳ хоҷагидорон метавонанд дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат саҳм гузоранд. ноҳияи рӯдакӣ бинобар сабаби наздик буданаш ба пойтахт истеҳсолкунандаи асосии маҳсулоти кишоварзӣ ва таъмин намудани бозорҳои шаҳри Душанбе маҳсуб меёбад. аз ин роҳ хоҷагидорони ноҳия дар самаранок истифода шудани замин ва таъмини бозори маҳаллӣ бо маҳсулоти босифати кишоварзӣ нақши муҳим доранд. дар ҳамин замина ҷиҳати пешгирӣ аз қонуншиканиҳо дар самти истифодаи замин дар ноҳия бо иштироки мақомоти прокуратура ва дигар ниҳодҳои дахтор шӯрои машваратии прокуратура баргузор гардид. тавре таъкид шуд давоми 6 моҳи соли 2018 ва 3 моҳи соли 2019 зиёда аз 70 парвандаи ҷиноятӣ аз ҷумла ғасби худсаронии замин дар замини кишшаванда бунёд намудани манзили истиқоматӣ тартиб дода шуда барои рафъи онҳо тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда шуд. дар натиҷа 23.1 гектар замин ба ҳолати аввала баргардонида шудааст. даврони соҳибистиқлолӣ аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи кишоварзӣ як қатор ислоҳот ворид гардид ки ин омил боиси рушди соҳа гардид. таъсиси хоҷагоҳи инфиродӣ ва деҳқонӣ ба он боис шуд ки замин самаранок истифода гардида деҳқонон баробари таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти босифати кишоварзӣ ҳамчунин сатҳи зиндагии худро низ боло бардоранд. мутаассифона бо вуҷуди ташкил ва гузарондани чорабиниҳои тарғиботии фаҳмондадиҳӣ то ҳол ҳастанд нафароне ки худсарона даст ба чунин амалҳо мезананд. дастгириҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва талоши хоҷагидорони ноҳия инчунин татбиқи самараноки барномаҳои соҳавӣ имкон фароҳам овард ки дар баробари зиёд шудани майдони кишт ҳамчунин сатҳи зиндагии хоҷагидорон низ боло равад. бобокалон аминзода, фирӯзи мусо, ахбор. дар доираи дастгириҳои роҳбарияти давлат ва ҳукумати мамлакат барои кишту парвариши маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ ба хоҷагидорон шароиту имкониятҳои зарурӣ муҳайё карда шуд. дар натиҷа заминҳои кишт самаранок истифода гардида дар баробари таъмини эҳтиёҷоти дохилии кишоварзон дастранҷи худро ба хориҷи мамлакат содирот намуда манфиати хуби иқтисодӣ ба даст меоранд. содироти маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷумла пиёз чӣ гуна ба роҳ монда шудааст? ҳамкорамон Раҳматулло Пирзода мавзӯъро пайгирӣ намудааст. طبق مشاهده‌ها در ناحیه‌های منطقه بختر ولایت ختلان امسال سهامداران خواجگاه دهقانی از پیاز حاصل دلخواه جمع‌آوری نمودند. در اساس دستگیری و مساعدت راهبریت دولت و حکومت مملکت با مقصد صادرات مال و محصول استحصال خودی توسط قطارها سبکی پیشبینی گردیده است. 26 مای ما از ایستگاه‌های منطقه سوختی راه همگی 19 واگن پیاز صادر نمودیم. امروز از طرف صاحبکاران برای صادر کردن 3 واگن پیاز درخواست به ما وارد شده است. ما آنها را با واگن‌های داخلدار تامین کردیم و در ایستگاه‌های منطقه سوخت برای صادرات پیاز به طور علاوه 25 واگن دیگر در انتظار قبولی بار هستند. ولی همکاران ما از ایستگاه ناحیه جبار رسولوف ولایت سوخت روز 26 مای دیگر حالت‌ها را مشاهده کردند. دیده می شود که در ایستگاه 20,000 تن پیاز نگاه داشته می شود و سری وقت انتقال نمی یابند. صاحبکاران تاکید نمودند که محصولات آنها در ایستگاه چندین روز نگاه داشته می شود و برای انتقال مال و محصولات آنها واگن‌های بارکش کافی نیستند. خشک باشه رفته میرسه نباشد نیست. نام محصولات ها همه سکرپورتش به زود وایرون شونده به میدارد دیه وای واگن ها به جواب نمیتیاد بار کردن بخاطر که مجبور بار میکنیم از نبودن. این حال پیاز اصلا از ناحیه‌های منطقه بختر ولایت ختلان صادرات می شود. سال گذشته از ایستگاه ختلان راه آهن تاجیکستان تنها 3 واگن پیاز به خارج مملکت صادرات شده است. امسال هنوز به این ایستگاه برای صادرات پیاز درخواست نشده است.
хуб мешуд ки дар ин шабу рӯз пиёз аз ҳамин истгоҳ содирот шавад. мушоҳида мегардад ки пиёзи истеҳсолгарида аз ноҳияҳои ҷайҳун, шаҳри Туз, Вахш, Ҷалолиддини Балхӣ ва Қубодниёни вилояти Хатлон тавассути мошинҳои калони боркаш ба вилояти Суғд интиқол меёбад ва сипас ба вагонҳо бор карда мешавад. агар аз истгоҳҳои роҳи оҳани минтақаи Бухтар ин тадбир роҳандозӣ гардад, бо сарфаи вақту маблағ ва сифати баланд ин намуд маҳсулот дар хориҷи кишвар пешниҳод мешуд. имрӯзҳо дар истгоҳҳои корхонаи воҳиди давлатии роҳи оҳани Тоҷикистон 2068 вагони коршоёми боркашонӣ мавҷуд аст, вале ҳанӯз ҳам ҳаҷми маҳсулот зиёд асту содирот кам. Раҳматло Пирзода, мақсади мақсад, барои барномаи ахбор. ҷамъоварӣ ва содироти мева аз вилояти Суғд ба хориҷи мамлакат ҳамарӯза ба роҳ монда мешавад ва то имрӯз беш аз 2000 тонна меваи тару тоза аз ҷумла зардолу, гелос ва олу ба Федератсияи Россия ва Қазоқистон фиристода шудааст. ҳаҷми содироти имсолаи меваҳои тару тоза аз шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд нисбат ба як соли пеш наздики 600 тонна зиёд мебошад. гузориши Садриддини Сироҷиддин ва Баҳриддини Зоир. талабот ба меваҳои шаҳдбор ва тару тозаи Тоҷикистон дар хориҷи кишвар ҳамасола афзоиш меёбад. То ба имрӯз аз вилояти Суғд ба миқдори 2200 тонна аз ҷумла зардолу 2114, гелос 6 ва боқимонда олу содирот шудааст ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта қариб 600 тонна зиёд мебошад. имрӯз ҷамъоварӣ, банду баст ва содироти мева дар шаҳрҳои Исфара, Конибодом, ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ва асосан дар ноҳияи Ашт бо авҷ идома дорад. дар ноҳияи Ашт ки сокинонаш ба парвариши зардолу завқи бештар доранд, зиёда аз 17000 гектар зардолузор мавҷуд аст ки аз он 9000 гектараш ҳосилдиҳанда мебошад. то ҳол зардолипарварони мо 1470 тонна зардолӣ ба хориҷи кишвар содирот карданд. айни замон мо содироти зардолиҳои пешпазаки арзанакро ба анҷом расонда ва содироти навъҳои шалах ва рухи ҷавонон оғоз кардем. меваи тару тоза аз ҳудуди вилоят асосан ба Федератсияи Россия ва Ҷумҳурии Қазоқистон содирот мешавад ва барои афзоиш бахшидани ҳаҷми он дар гузаргоҳҳои сарҳадӣ ба соҳибкорон имконоту имтиёзҳои зарурӣ фароҳам мебошад. дар дидбонгоҳҳои гумрукии назди сарҳадӣ ки гузаргоҳҳои автомобилро дар бар мегиранд, долони сода гардонишудани ба расмияти гумрукӣ муайян карда шудааст. дар баробари содироти мева ҳамчунин ба коркарди он аз ҷумла тайёр намудани афшура бо тамғаҳои гуногун низ аҳамияти махсус зоҳир мегардад ва имрӯз корхонаҳои коркарди меваву сабзавоти вилоят дар сатҳи зарурӣ фаъолият доранд. мо нақша дорем ки зиёда аз 1000 тонна боз ба заводҳои коркарди консервабарории шаҳру ноҳияҳои вилоят меваҳои тару тоза пешниҳод намоем. ҷиҳати зиёд намудани зардолубоғ бошад, ҳамасола нақшаҳо таррезӣ мешаванд ва дар ин самт низ боғдорони ноҳияи Ашт ба муваффақиятҳои назаррас ноил гардидаанд. соли ҷорӣ аз ҳисоби заминҳои талу тепа, чарогоҳ ва заминҳои гардиши кишоварзӣ монда дар майдони 250 гектар боғи токзори нав бунёд карда шуд. ҳозир асосан навъҳои барои хориҷа содирот мешуда ва ё он ки дар бозори дохила нағз ба савдо мерафта бунёд карда истоданд. дар мавсими ҷамъоварии ҳосил аз боғот бахусус аз зардолузор дар ноҳияи Ашт беш аз 2000 сокини маҳаллӣ, хоса занону духтарон бо ҷои кор ва маоши хуб таъмин мешаванд. дар ҳамин боғ зардолӣ ҷамъоварӣ карда истодем ва 25 шиқ то 30 шиқ мечинем ва маошамонро сари вақт мегирем, кор мекунем, зиндагиамонро ҳамин коркати пеш мебарем. мева бо нақлиётҳои махсус ки дорои яхдон мебошанд содирот карда шуда, сифатнокии он дар муҳлати муайян таъмин мебошад. имрӯзҳо дар муассисаи боғи миллӣ ваҳдат гелос зардолу оғоз ёфтааст. ҷамъоварӣ аст 5 тонн гелос ҷамъоварӣ карда шудааст. дар рӯзҳои наздик зардолуҳоро ҳам ҷамъоварӣ кардан ба оғоз менамоем. дар маҷмӯъ боғдорони шаҳр ноҳияҳои вилоят бо истифодаи самаранок аз имконоти мусоид ва аз рӯи талаботи соҳа кӯшиш доранд ҳарчи бештар ҳосил ба даст оварда дар баробари содирот ҳамчунин бозори дохилиро бо меваҳои хуштами ватанӣ таъмин намоянд ва дар ҳамин замина ба зиндагии шоиста шарафёб гарданд. чарогоҳ манбаи асосии таъмини хӯроки чорво мебошад. тибқи омор 80% талаботи солонаи чорво аз ҳисоби заминҳои чарогоҳ таъмин карда мешавад. бино ба иттилои олимону таҳлили коршиносон некуаҳволӣ аз 3/2 ҳиссаи аҳолии Тоҷикистон ба чарогоҳҳо марбут аст. ҳикматулло Назарзода гузориш медиҳад.
طبق آمار مساحت چراگاه‌های مملکت 3,833,465 گکتار را تشکیل می‌دهد که 783,322 گکتاری آن را چراگاه‌های زمستانه، 2,60,524 گکتاری آن را چراگاه‌های تابستانه، 711,559 گکتاری آن را بهاری و تیره‌ماهی و 278,060 گکتاری آن را چراگاه‌های دوام سال استفاده شونده تشکیل می‌دهند. طبق آموزش علمی عالمان انستیتوت چاروداری اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان، چراگاه‌های مملکت که بازه مستحکم تامینات خوراک چاروا محسوب می‌یابد، امکانات افزایش سرشمار بیشتر چاروا را فراهم می‌آورد. نگاه داشتن سرشمار چاروا در موسم‌های مساعد و سال مساعد در جمهوری تاجیکستان ما مثلا تا غنجایشش تا 8-10 میلیون وجود دارد و برای همین هم غنجایشی که ما داریم نه همه چراگاه ها پر استفاده می شوند. این در نظر دارم من چراگاه های تابستانی که در بلندکوه ها موجود است در اون جای ها مثلا خواجگی ها متشکلانه سرجمانه چاروا میرانند ولی اهالی پر راندن نمیتواند. طبق آمار میدان چراگاه‌ها در ولایت ختلان 1,226,871 گکتار، سوخت 784,036 گکتار، ولایت مختار کوهستان بدخشان 734,035 گکتار و ناحیه‌های تابع جمهوری 1,088,523 گکتار را تشکیل می‌دهد. طبق تحلیل کارشناسان ساحه، چراگاه‌های تابستانه که بازه اساسی تامینات چاروا با خوراک دانسته می‌شود، باید ثمره‌ناک استفاده گردند، زیرا در حالت مقصدناک استفاده بردن چراگاه‌های تابستانه وزن افزونی چاروا بهتر گردیده محصول نوک بلند برداشته می‌شود. استفاده با ثمر چراگاه‌ها در برابر قانع نمودن طلبات چاروا همزمان منبع ذخیره خوراک سرغذا میباشد. در صورت مقصدناک استفاده بردن آنها، خواجگیداران می‌توانند چاروا را در فصل زمستان به مشکلی نگاهبین نمایند. آزمون جمهوریوی فروغ صبح دونویی که با تشبث بی‌واسطه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اعلان گردیده است، در شهر و ناحیه‌های مملکت ادامه دارد. دور اول آزمون مذکور در ناحیه فیض‌آباد دایر گردید. گزارش باباکلان امینزاده در این خصوص. در دوره نقش‌های همرازی خود تاشف ستاره‌بانو خواننده صنف دی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 نوی فیض‌آباد حتما از کتابخانه دیدن نموده کتابی دلخواهش را میگیرد. این جوان الکای برای مسئولین کتابخانه آشناست. نام برده نیز کتابی خوانده‌اش را بازپس داده با گرفتن کتاب نوبتی به اندیشه خودش جوانی معنویش را بوی میگرداند. از خورده اعضای این کتابخانه شدم و تا حال اعضا هستم. از خورده به خواندن کتاب شوق و رغبت زیاد داشتم. تا حال 120 کتاب خواندم. در نوع فیض‌آباد کم نیستند جوانانی که به مانند ستاره‌بانو دوستدار کتاب و ادبیات هستند. این است که هنوز از آغاز اعلان این آزمون داوطلبان برای اشتراک در آن از ناحیه خیلی هم زیاد به قید گرفته شدند. در برگزاری دور اول آزمون مذکور که در ناحیه دایر گردید، اشتراکچیان تلاش می‌نمایند تا به دورهای من بعد نیز راه یابند. به اندیشه اشتراکچیان این آزمون تحولات اصل نوین یعنی شبکه‌های اینترنتی و کتاب‌های الکترونی هیچگاه صمیمیت کتاب‌های چاپی را ندارد و شوق کتابخوانی را در دل کس جای نمی‌کنند. محض همین بخش را به نظر گرفته آزمون مذکور عملی کرده می شود. یکی از اشتراکیان آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است می باشم و از خورده آرزو داشتم که در چنین آزمون ها اشتراک نموده سویه دانش خود را بلند گردانم. محض توسط غمخواری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان چنین آزمون ها را برای ما جوانان پیشنهاد نمودند و ما می توانیم در چنین آزمون ها اشتراک نموده سویه دانش خود را غنی گردانیم. برگزاری چنین آزمون نیز به جوانان اهمیت کتاب و کتابخوانی را آموزانیده آنها را برای راست هدایت می نماید و واقعا هم فروغ صبح دانایی همگان این کتاب می باشد. باباکلان امینزاده مقصد اخبار. بینندگان گرامی، این بود برنامه اطلاعاتی اخبار از تلویزیون تاجیکستان. تنصیحات و خانه آباد باشید.